Good morning mga kaibon. Good morning guys. Today Sunday, Grotto Pet Market Day na naman guys. Tara, samahan nyo ako. Tingnan natin yung mga bagong ibon dito tsaka mga pets. Huwag nyo nga palang kalimutan mag-subscribe sa channel ko mga boss. Morning Boss PB. Ito si Boss PB. Tingnan natin yung mga dala niya rin sa Grotto Pet Market. Yan. Ito. Magkano itong pages na ito boss? Zebra. Magkano ito zebra mo boss? 600. Yan. Ito may dalang ano si Boss PB oh. Shoptail ba ito boss? Oo. Shoptail. Yan. Ganda oh. Magkano ito boss? 3.5. 3.5 ang pares. Yan. Breeder na ba ito boss? Oo. Matured na? Matured na yan. Ano, matured na oh. Sasalang na lang. Saka ito, golden. Yan. Yan, 3.5 din. Ito, 3.5 din oh. Gordian. Pair. Ganda oh. Yan. Eto pastel mo na to boss? 800 lang. 800 lang pares, pastel. Yan. Etong green pa mo boss? 650. Dito sa perso mo? Yan, 2.5. 2.5 ang pares, wild type. Oo. Yan. Ito, maraming green pa si Boss PB oh. Yan, 650 lang ang pares. Yan. Etong Lutino mo boss? Ito, Lutino, sable oh. 1.6 lang ang pares. Yan, sable na Lutino. Yan. Ito, meron pa rito oh. 1.6 na lang. Sable na Lutino, back to back. Boss, itong Lutino kakatail mo? Oh. 2.4 lang ang pares. Yan. Yan, maraming Lutino ngayon si Boss PB oh. Ano? Ah, meron pa raw sa bahay. Yan, puro Lutino. Yan. Ito, nag-iisa na to boss. Ano to? lalaki. Magkano to? Saka yung maghahanap, ano lang yan? 1.3. 1.3 na lang, lalaki. May bawas pa. Yan. Etong Albson mo na to boss. Yan, 1.1. 1.1 na lang. Yan. Ito, tatlong pares yan mga boss oh. Yan. Puro Albs 1. Yan. Boss, itong Zebra mo na to? Yan, 450 lang. 450 na lang. Yan, 450 na lang oh. Zebra Pinch. Ito, barakit mo na to boss? Yan, 500 lang. 500 lang. Yan. Ito, 450. Yan. Mga matured na. Yan, parakit. Etong Lutino mo na parakit boss? Yan, 600. 600, ganda oh. Parang umiilaw oh. Oo. Ganda oh. Upper cup. Yan. Yan, may nakabukod na pares. Eto, nakabukod. Ah, ito. Naghahalikan pa oh. Yan, pares na yan oh. 1.4 na lang, kasama na kulungan. Yan. Ito, may mga nest box din dito si Boss PB oh. Magkano to bang kakatail mo boss? 300. PB oh, yung mga pang African na nest box, meron din siya. Pasal pa lang, ganda na ito ah. Malapit na yan. Kontakin nyo na lang si Boss BB sa number niya. Thank you Boss BB. Thank you, Patrick. Morning Boss Joel. Hi, boss. Ito si Boss Joel. Tingnan natin mga dala niya rito sa may Grotto Pet Market. Ito, mga Yan. opa. Dami mga opa boss ah. Magkano sa Pardo opa boss? Wala lang yan. 300 lang isa. 300 ang isa. Yung perso na yun 300 din. 300 din yan. Pati itong mga green opa tsaka Ewing. Ayan o, 300 na lang o. Kay Boss Joel. Ito, ano, ito. Ito pa, marami pa rito. May mga Ayan. ano pa dyan. Perso.
Perso, ito, Perso. Opa, Perso. Yan, 300 din yan, boss. Oo. Yan, pati itong Ewing na bayo, oh. 300 lang, oh. Mura-mura. Itong kakatail mo, boss. 1.8. 1.8 ang pares. Yan, kakatail. Yan, oh. Pati itong albino, boss, 1.8 din. Oo, 1.8 na lang. Yan, 1.8 na lang, oh, albino, oh. Itong ano mo, boss? Palo 400. Pale palo. 400 isa, pale palo. Itong yellow bulls mo, boss? 1.2. 1.2. Yan. Sa Lutino, 1.6. 1.6. 1.6 ang pare sa back-to-back Lutino. Yan, oh. Yan, Lutino. Itong Alpson mo, boss? 600. 600. Ito, may Lutino pa rito. 1.6 lang din yun. 1.6 na lang, oh, Lutino. Back-to-back. Yan. Ito, mga normal, oh. 250 lang. Isa. Yan, kay Boss Joel. Kasi ano ko, handpid Ito, ko, wala handpid. na, naubos na eh. Konti na lang yung handpid ni Boss Joel, oh. 20 piraso yan eh. Ano, magkano tong Green Opa mabas na handpid? 250. Yan, handpid. Green Opa. Yan. Ito, Blue Opa. Yan. 250 na lang to, boss? 250 na lang, oh. Handpid na Blue Opa. Yan. 5 na lang natitira. Yan. Etong option mo na to, boss. Yung ano dyan, itong 400 itong bayo. Ano, albino. Albino 400. Eh yung ano Lutino, Hindi ko po, 400 na lang din. Tapos yung normal na dalawa, 300 isa. 300 isa yung normal na dalawa. Itong Lutino 400. Yan. 8 palo, 400 isa. Ito mga pale palo. Ano, 400 lang isa. Yan. Ito mga dilute mo, boss. Ayan, thank you. Ito, may nakuha na to eh. Nakuha ng Par Blue. Oo, yan, dalawa. Ito na lang tatlo. Ito na lang tatlo. Yung Ewing. Tsaka Green Dilute. Ayun. Green Dilute. Tsaka Ewing Par Blue. Tsaka Blue Dilute na ba ito? Oo. Magkano isa niyan, boss? Ito, 400 na lang. Yung tatlo na yun. At 400 na lang isa, Dilute. Oo. Ayan, 400 na lang. Oh, murang-mura na, oh. Yellow Bulls na to. 1, 2. 1-2 Yellow Bulls, oh. Ganda, oh. Ito, Ito, boss. 900. Lutino. Hen ba to, boss? Hen yan, hen. 900. Yan. Etong Green Opa dito, boss. 400 yan, post, ano yan, post ino. Boss Ino. Yan. Green Opa, possible Ino. Ito, ganda, oh. Ito, maraming Yellow Bulls dito si Boss Joel, oh. Yan. Yun lang yan sa, ano, 1.6. 1.6 ang pares sa Lutino. ito, ano, Ito, white balls? saka pastel lang. White Bull tsaka pastel, magkano rito? Yung white balls, yung pastel, 250 lang din, no? 250 lang yung pastel. Etong Alpso na to. 300 ang isa. Ayan, 300 ang isa, 600 ang pares. Dito sa Parakit mo, boss? Yan, baji. Ah, Baji. 1.8. Dito, Baji. 1.8 ang pares. Ayan. Yung mga haburo mo, 2.5. Ito, Aguromo, 2.5. 2.5 pa rin. Ayan, 2.5 ang pares sa Aguromo. Ito. Aguromo. Dito sa Parakit mo, boss? 350 lang dyan. Yan, 350 lang pares, oh. Parakit. Yan. Ito, ganda na itong Aguromo, oh. Ayan, PM nyo na lang si Boss Joel sa FB niya. Sige, Boss Joel. Ano, Boss Lino? Ito si Boss Lino, tingnan natin mga dala niya rito sa Grotto Pet Market. Basta, Boss, may tanaw na ba o may kita na? Parehas, bot. Ito, daming handpid ni Boss Lino. Ano? Magkano tong kakatail mo na to, Boss? 1K lang, boss. 1K lang, Lutino, handpid. Lahat yan, no? 300 yung alps. 300 tong Alps. Alps 2. Yan. Ito, oh. Mukhang kapapanganak lang nito, Boss, ah. Hindi naman. Napilit lang. Napilit, oh. Kabababa lang sa Nestbox, Boss. Natudukot lang. Yan, albino, oh. Ang ganda, oh. 1K dito, Boss? Oo, boss. 1K, oh. Ganda, oh.
Yan. Etong Sibra mo na to, boss. 700 lang pare. 700 lang pares. Dito sa Gordian mo, boss. 3.5. 3.5. Yan, dalawang pares yan, no? Etong white na Sibra mo na to, boss. 800. 800. Ayan, dilute. Eto, green dilute. Saka pa dilute. Tsaka green opad dilute. Magkano rito? 2,000 lang boss. 2,000 na lang, oh. Murang-mura na. Tobak na pail. Eto. Opapil yung hen. Etong blue, boss, yung hen. Blue opapil tsaka green pail. Yan. 2.5 na lang. Etong mga Albson mo, boss. 1K na lang boss. 1K na lang. Yan, 1K na lang yan, oh. Ayan, PBO pa pail. Etong albino mo tsaka white balls, boss. 1,2 na lang boss. 1.2 na lang. Eto, Parblo opapil. Oh, saka pa pail. Tsaka green opapil. Magkano to? 4K. 4K. Back to back opapil na. Yan. Yan, Itong Parblo opa mo na to. 400 na lang siya boss. 400 na lang. Yan. Yan, 400 na lang isa. Mga opalay na, oh. Sa budget mo, boss? 2,000 boss. 2,000 pares. Inko, 1.5. Etong Inko, 1.5. Etong Baji, 2,000. Etong kakatail mo, boss? 2,000 na lang boss. 2,000 na lang pares. Yan. Kahit na rin dyan. Yan, 2,000 na lang, oh. Pati dito sa Lutino mo, boss? Oo boss. Yan, 2,000 na lang pares kay Boss Lino. Yan. Ang tata sale. Sige, Boss Lino. Morning, Ma'am Lisa. Ito si Ma'am Lisa, tingnan natin yung mga dala niya rito sa Grotto Pet Market. Marami siyang mga leash dito, mga pang-aso, tsaka pusa. Yan. Tsaka mga vitamins, sabon, no, ma'am, no? Yan. Ito, may goat's milk din, no? Tsaka mga suklay ng aso, pusa. Tsaka mga kainan. Mga damit ng pusa, aso. Meron din si Ma'am Lisa. Yan. May mga bag siya, oh. Ma'am, anong bag yun? Para sa ano yun, ma'am? Pusa? Pang-aso. Ah, pang-aso. Ang ganda. Kasi nakalawit lang yung ulo. Nakalawit lang yung ulo. Ganda, no? Yan. Kay Ma'am Lisa. Bagong style yan, no, Ma'am Lisa, no? Ito, mga higaan naman ng pusa. Ito, ang ganda ng inumin, no? Inuminan, saka Ayan, no? Upgraded na, oh. Pati higaan, no? Ayan. Message nyo lang si Ma'am Lisa sa number niya. Lalagay ko sa screen. Yan. Thank you, Ma'am Lisa. Morning, boss. May lang. Ito, may dala si boss dito na ano. Ano yan, boss? Exotic first. Exotic Persian. Yan, ang cute, oh. Yan yung father nila for reference lang. Ito po yung binibenta lang. Ah, ito yung tatay. Yan. Ito yung mga anak. Male yung black and white, female po itong dalawa. Yan. Gray. Male tong black and white na to. Magkano to? 5.5, negotiable parehas lang po. 5.5. Yan, 5.5. Negotiable pa po. Ito, mga babae na to. Apo. Yan, 5.5. Ilang months na to, boss? 3 months. 3 months na. Ayan, ang gaganda, oh. Persian. Exotic Persian. Exotic Persian. Yan. Ito yung tatay nyo. Parang Garfield. Yan. Magkano stud niyan, boss? Ha? Nag-i-stud din ba kayo? Hindi pa eh. Pero kung ano, pag-uusapan ng may-ari. May-ari po kasi yung taga amin lang. Ayun. Ito siya, ang ganda niya, oh. Ang laki, oh. Yan, maganda. Exotic Persian. Mabait, ano? Anong contact number mo, boss? 0939-6755-701. Ayun. Ano pangalan, boss? Nino Gonzales. Dito lang kami sa Poblacion, San Jose. Ayun, dito lang pala. Taga San Jose lang si boss. Thank you, boss. Salamat. Yan. Morning, kuya. Ito, tignan natin yung mga dala ni Kuya Rita sa Grotto Pet Market. Oh, ganda na itong ano, husky mo na to, boss, ah. Husky. Magkano itong husky na to, boss? Ano lang dyan? 12,000. Ilang months na to? Going free. Going 3 months. Yan. Lalaki, babae. Ito yung lalaki, ito yung babae, yung medyo ano. Blue eyes yung babae. Ah, blue eyes, oh, ang ganda, oh. Magkano ulit ito, boss? 12 boss. 12,000 na lang. Yan, ganda, oh. Quality. Ito, chow chow ba ito, boss? Chow chow. Ito, chow chow, ang cute, oh. Magkano ito, boss? Ano lang dyan? 6'5". 6'5", ang cute, oh. Ilang months na to? 7 weeks. 7 weeks. Yan. Ito, anong gender nitong cream na to, boss? Panas na lang. Ay, babae. Ah, parehas babae. Yan. Ganda, cute, oh. Etong Shih Tzu na to, boss? Shih Tzu white. White na Shih Tzu. Lalaki, 4 months boss.
4 months na. Magkano to? Ano lang dyan? 7.5. 7.5. Yan. Etong Persian mo na to, boss? Ay, extra Persian. Exo Persian. Pares lalaki po. Magkano to? Ano lang, 8K. 8K. Yan. Parehas lalaki. Ang cute, oh. Persian. Etong Shih Tzu mo na to, boss? Shih Tzu na teacup. Teacup. Pares lalaki. Yan, parehas lalaki, oh. 3 months. 3 months na. Isang lang lang sila. May vaccine na to na, boss? Dalawang bakuna na yun. 2 bakuna. Magkano tong, ano? Ano lang dyan? Liver nose. 9. 9,000. Parehas 9,000. Yan. Ang ganda, oh. Cute. Yan. Etong Beagle mo, boss? Babae. Babae. Ano yan? Going 3. Going 3 months. Magkano to? Ano lang dyan? 8.5. 8.5. Yan. Ito, toy poodle ba to, boss? Oh, Toy poodle. Yan. Magkano to, boss? ano lang dyan? 12. Yan, 12,000 na lang, oh. Ano dyan? Lalaki. Ah, pares lalaki. Toy poodle. Yan. 12K na lang. Ito, Himalayan ba to, boss? Ito, Himalayan British. Himalayan British. Ito, Himalayan. Etong Himalayan British, magkano? 5. 5,000. Anong gender nito, boss? Babae. Babae. Ito, Ano, yung Himalayan, babae din. babae din, Himalayan. Yan, pares babae. Ano lang din? 5. 5,000. Yan, 5,000 na lang, oh. Himalayan, British. Tsaka Himalayan. Yan. Yan, kontakin nyo na lang si Kuya sa number niya. Ano number mo, Kuya? 0905-4294-402. Yan. Michael Changi. Yan, si Boss Michael. May page ka rin, boss? Oh, Ano yung page mo, boss? Michael Dayaw. Ang picture profile ko, may hawak na golden. Ayun. Thank you, Boss Michael. Thank you, boss. Morning, Ma'am Jade. Ito si Ma'am Jade. Tignan natin yung mga dala niya rito sa Grotto Pet Market. Yan. Morning, Ma'am. Update tayo kuya, good morning. Ayun. Tayo mga chow-chow. Ito, may dala siyang chow-chow, oh. Gaganda, oh. Quality Ang cute, oh. Yan. 10.5 na lang po. 10.5 na lang, dalawang male. Isang white rin. Yan, ang cute ng mukha, oh. Square faces. Square face. Yan. Kay Ma'am Jade. Ayan, meron tayong Etong British mo na to, ma'am. Shorter. Lalaki. Magkano to? 20 na lang kuya. 20,000. Ganda, oh. Ilang months na to, ma'am? Ito pa kuya, 10 na. 10 months. Yan. 2 months na lang. Pwede lang pang stud, no? Opo. Yan. Ito, Pomeranian. Mayang adult na Pomeranian. Ah, mga adult na to. Opo, sa double coat na babae. Ito, babae. Ito, ma'am. Ito. 13K na lang to kuya. Ito, 13K na lang, oh. Adult na. Natin, 13K na lang din. Ito, Chocotan. Yan. 13K. Dito sa triple coat natin kuya, Ito, triple coat. babae. Magkano to, ma'am? 15K, triple coat. Yan, Pomeranian. Belgian dito, laki na, oh. XL size. Yan, bait, ah. Vaccine with rabies na rin. Ayan, may anti-rabies na rin. May pet card. Yan, may vet card. Magkano to, ma'am? 8.5 na lang kuya, babae. Ayan, 8.5 babae pa. Yan. Meron tayong Pekinese, nag-isa na lang yan kuya. Ito, nag-iisa na lang, oh, Pekinese. Ayan, lalaki. Complete papers, isi-save ko na. 13K na lang. Ayan, 13K na lang, oh, Pekinese. Yan. Yan, cute, oh. Etong Pomeranian. Ayan natin, pack type. Nag-save lang yan kuya. Ayan, Pax type na Pomeranian. Lalaki, 6K na lang. 6K na lang. Ito, ano to, ma'am? Shih Tzu Maltese. Ah, Shih Tzu Maltese. 3.5 na lang. 3.5 na lang, cute, oh. Ayan. Babae pa. Yan. Ayan yung chihuahua natin sa baba. Ito, may chihuahua. Ang ganda na ito, Apoleda. Ito na yung price kuya. Babae yan, 8K na lang. Babae, 8K na lang. Chihuahua. Long coat chihuahua. Yan. Pomeranian natin kuya. Etong cream mo na to na Pomeranian. 12 na lang kuya, lahat yan babae. Ah, pares puro babae na. Ano yun? 1 year na, pwede hintayin na lang mag-hit, no? Opo, wala Ayan, oh. na problema kayo. Alagaan nyo na lang. Aalagaan na lang, may vaccine na rin. Ito, mga British Shorter na blue. Yan. Babae po to. Magkano yan, ma'am? Ito, 25. Babae na British Shorter. Yan, ganda, oh. Magkano to, ma'am? 25 kuya, babae to. 25K. Ito yung lalaki. Ito po lalaki natin. Ito, lalaki, oh. Ito po lalaki natin. Ayan, oh. Ganda ng mukha. Lalaki. Magkano yan, ma'am? 25 kuya. 25K. Yan. Ako muna yung lalaki.
Pag ngayon mo kukunin, may bawas pa yan. Yan. Ayan, meron Ito, Bengal. Bengal. Ito, Bengal. Ganda oh. Dalawang lalaki Dalawang lalaki. kuya. 17K na lang kuya. 17K. Yan, murang-mura na oh. Bengal na. Dalawa yan oh. Parehas lalaki no. Pag dalawa kuya, bibigay ko na lang ng 32 na lang pag dalawa. Murang-mura na oh. Sinail na ni Ma'am Jade oh. Bengal na. Yan kuya. Yan, ganda oh. Etong ano na to ma'am? Persian ba to? Persian British. Yan. 8'5". Lalaki ba yan ma'am? Babae. Ilang months na? 1 year old na. Hintay na lang mag-hit no? Ayan o. Hintay na lang mag-hit o. Ayan. Ayan, PM nyo na lang si Ma'am Jade sa FB nila. Ayan. Ito yung FB nila. Tsaka yung contact number nila. Ayan. Thank you Ma'am Jade. Ano kaya? Si Boss Chris? Malis? Ayun. Nakangapit pa. Magkano rin sa bully mo na to, boss? Ito po sa bully natin na 7 na po. Ha? 7 buwan na po. 7 buwan na. Magkano yan? 20 lang po. 20? 10K. 10K? 10K na lang. Boss, ito si Boss Chris oh. Morning Boss Chris. Yun. Magkano rin sa Belgian mo, boss? Ito. Yan, ayan. Ito, may dalawang Belgian dito si Boss Chris oh. Bibigyan ko po kayo ng price na mura and maganda po yung ating mga pato. Ayun, ilang months na yan, boss? 4 months old, isang babae at lalaki. Ayan, babae at lalaki na. Meron silang vaccine na 2 5 in 1 Ayan, may vaccine na rin. sa license vet. Yun, Bigay ko na lang po ng 7,000. 7,000. Unahan lang po kayo sa babae o lalaki. Ayun, unahan na lang kayo sa babae. 7,000 na lang. Safe na kayo. Ayun. Ito talaga ang pang guard dog. Excellent po. Yan, guard dog talaga yan, Belgian. Yan. Murang-mura na kay Boss Chris. Yan. Etong husky mo na yan, boss. Yan. Pero dati ko ito, 4 na magkakapatid eh. Yan. Nabenta ko na yung 4, ang 3. Nag-iisa na lang to. Isa na lang to. Una-una na lang dito, babae pa. Running 3 months. Oo. Bigay ko na lang ng 7K. 7K na lang. Ngayon, babae pa yan, no? Kay Boss Chris. Yan. Yan. Ito. Ito, bibigyan ko kayo ng good price and quality. Yan, bibigyan daw kayo ng good price ni Boss Chris. Ang Yan. ating Frenchie, Yan. 2 lalaki, Dalawang lalaki. 4 na buwang gulang. Yun. Tagalogin natin. Yan. Meron silang bakuna sa license vet, 2 5 in 1. O yun, may vaccine na rin, oh. With PCCI. Ayan. Oh, may PCCI pa. May PCCI. 10,000 po each. 10,000. 10,000. Parehas lalaki. Yan. 10K na lang. Yan. Oh, mura-mura na yan. Dalawa lang yan, boss? Ito, Meron na akong dalawang, ito pa magkapatid. ito magkapatid na bully. Isang babae, isang lalaki. Yan. Ilang months yan, boss? Running 3 months. Running 3 months. Yan. 10,000 lang po yan. 10,000 na lang isa. Ang ganda ng kulay, oh. May makapaksin po yan and the worm. Yun, may vaccine na. Tsaka deworm, oh. Kay Boss Chris. Oh, Murang-mura na. 10K na lang. May bully ka na. Yeah. Yan. Ito, may... Ito mo siya natabas? Blue, tsaka choco. 4 to magkakapatid yan. Yan. Ito pa. Pati niya pa yung black na yun. Yan. 4 to, 4. Babae at lalaki, boss. Bayad lalaki po. Ito, maganda, blue. Babae. Magkano itong babae, boss? 10,000 na lang po yan each. May vaccine po yan sa license. Ayan, 10,000 na lang kay Boss Chris, oh. May vaccine na. 4 months na. Aalagaan na lang. Yan. Ayan, kay Boss Chris. Ayan, blue at saka black. Ayan. 10K din na, boss? 10K din po. 10K din. Ayan, kay Boss Chris. Una-una. Ayan, kapatid ng nauna, yung choco tsaka yung blue. Ayan. Etong Sharpei mo, boss. Ito, tulog na tulog yung mga Sharpei, oh. Ayan. Oh, gising kayo. Yan, Ayun. yan. Ito, ang cute, oh. Dalawang babae po, isang lalaki. Dalawang babae, isang lalaki. Yan po, ang edad po nila ay 1 month and a half. 1 month and a half. Iwan ko lang ito. Magkano sa babae, Boss Chris? Binibigay ko lang 8,000 babae ko sa lalaki. Ayun, Kaya babae. wala pa lang ang issue nito. Ang sa Martis pa ang kanilang vaccine sa 5 in 1 sa license vet.
Yun, sa ano pa. Yun. Kung makakapaghintay kayo sa Barteso, vaccinated na sila. Ayun, hintayin nyo sa Martes, vaccinated na to. 8,000 ang isa, kay Boss Chris. Oo. Ayan. Lukot na lukot po yan, oh. Ayan, lukot na lukot yung mukha, oh. Ayan, ang cute, oh. Lakas kumain. Yan. Ayan, kontakin nyo na lang si Boss Chris sa FB niya. Chris. Opo. Yan. Thank you, boss. Chris Tumpok na... Meron na. Chris, tumpok na, boss, no? Yan. Meron pa ako dito. Ito yung contact number ni Boss Chris, tsaka yung cellphone number niya. Kontakin nyo na lang siya. Yan. Thank you, Boss Chris. Salamat. Morning, boss. Hey, boss. Morning, Boss Pao. Ito si Boss Pao, tignan natin mga dala niya rito sa Grotto Pet Market. Magkano rin sa asking mo na bayay na to, boss? Isang bayay, isang buhay yan. Isang blue eye. Yan, dalawa. Magkano isa, boss? 10K na lang. 10K na lang. Anong gender niya, boss? Parang male. Parehas male. Tapos itong bully natin, parehas female, 15 isa. Ito, parehas female na American Bully. 15 isa. Ilang months na to, boss? Going 4 months. Going 4 months. Ang cute, oh. Etong bully na to, boss? Ito, 10K. 10K. Palandi. Palandi nga, pure. Naglalandi na. Palandi pa lang. Hintay na lang mag-hit, no? 10K na lang, oh. American Bully. Ito naman, nakabulog na. Ito. 26 ang simula. Bulog. Buntis na to. Hindi pa naman siya sure na buntis. Yeah, pero na-stud na. Oo. Ito, na-stud na raw to. Magkano to, boss? 15 na lang. 15 na lang, na-stud na. Pearl yung magulang, ay yung tatay yung lalaki. Merl yung lalaki. Yan. Ito, ganda, oh. May stud na to, oh. Yan. Ito, Yan. bully natin lalaki. Ito, may bully dyan. 10K na lang. 10K na lang, American Bully. Lalaki. Yan. Ilang months na yan, boss? 1 year old. 1 year old. Yan. Magkano yan, boss? 10K. 10K na lang. Murang-mura na to, oh. 10K na lang, oh. Tapos itong natin, Corgi, parang male. 20K isa. Parehas male na Corgi. 20 na lang isa nito, boss? 20 na lang, oh. Corgi, oh. Parehas male. Meron tayo doon, yung smooth coat, 20K. Ito, 25. Ito. Ito, boss. 25. 25K. 35. Ito, 35. Yan, Corgi. Kaya kontakin nyo na lang sa number niya si Boss Pao. 0956-071-0378. Ayun. Tapos yung FB mo, Gian Paulo na, boss, to? Ako, Crisini. Ayun. Boss, sige, Boss Pao. Ano, Boss Ryan? Ito si Boss Ryan. Tingnan natin yung mga dala niya rito sa Grotto Pet Market. Yan. Ito, Belgian yung dala mo ngayon, boss. Ito, guard dog talaga to. Oh. Belgian male noise. Ayan. Laki-laki ng paa. Big size. Going 3 pa lang. Matalino tong aso na to na, boss, no? Magkano yung ganyan, boss? K9 unit ginagamit. Ginagamit sa K9 unit. Magkano sa babae, boss? Same price na lang, 8K negosyo. 8K. Same price sa lalaki. Yan. Ilang months na yan, boss? Na yan. May mga bakuna na. Ito, mga jet black. Yan. Ilang months na to, boss? Going 3. Going 3. Yan. Yan lang dala mo, boss? Eto sold na eh. Sold na yan. Tapos kanina dalawa, kinuha. Ba, kota na pala, boss, ah. Ayan, kontakan nyo na lang si Boss Ryan sa number niya. Yan, ito. Boss, morning, boss. Yan, contact number niya. Thank you, Boss Ryan. Thank you po. Driver tayo si boss. Shoutout, boss. Kanina na oh. Toy poodle ba ito, kuya? Magkano to? Last week, 12. Ngayon, 8 na lang. 8 na lang. Ayan, murang-mura na, 8,000 na lang. Toy poodle. Yan. Anong gender nitong nakasombrero na to? Parehas male. Yan. Apricot, isang white. Yan. Anong contact number mo, kuya? 0977-639-1615. Ayun. Kuya Glenn. Kuya Glenn. Thank you, Kuya Glenn. May vaccine na sila, tsaka apat na deworming. Ayun, may vaccine na rin, tsaka apat na deworm. Yan, ang cute, oh. Nalaglag ko na tawel niya. Good morning, Boss Mark. Ito si Boss Mark. Tingnan natin mga dala ni Boss Mark dito sa Grotto Pet Market. Yan. Kumpulan na dito. Kumpulan na dito lahat, oh. Ito, asking 6.5 na lang.
Ito, husky oh. 6'5 na lang. Babae pa yan. Babae. Yan. Ilang months na yan, boss? 3 months. 3 months na. Yan. Tapos ito 5'5". Ito, 5'5 oh. Ito. Tagal 5,000. Bigay ko na to. 5,000. Bibigay na ni Boss Mark to oh. Babae din to. Babae rin. Ito, 5'5", hanggang 5. Ito, Shih Tzu ba yan, boss? Shih Tzu babae. Shih Tzu babae. Princess. 5'5 na lang, princess type. Yan. Tapos may tatlo tayong Shih Tzu. Shih Tzu. Ito yung lalaki. Ito, Shih Tzu. 5'5". Shih Tzu Poodle. Yan. 5'5 na lang isa. Na lang to. Yan. May kapatid to, dalawa. Ito, Parang babae. ito babae naman. Yan, Shih Tzu. Blue eyes pa tong isa. Ano? Ay. Bayay pa tong isa. Ganda oh. Yan. Ito black naman. Yan. 5'5 na lang. Puro 5'5 na lang to. Etong ano mo? Chihuahua na. Chihuahua. 3 months to ha. Ito lito, Chihuahua oh. Ito Wallet. lalaki, chocotan. Ito brown. Babae. Yan. Magkano dito sa Chocotan, boss? 8 na lang dito, 9. Ito 9. Babae ito, boss? Oh. Ito babae. Ito lalaki, maganda pang stud oh. Negotiable to. Ang ganda. Negotiable ba yan kay Boss Mark? Yan. Etong Shih Tzu na to, boss. Ito, kaka-birthday lang nito nung May 1 eh. Kaka 1 year old lang. Anong gender niyan? Lalaki. Lalaki, maganda pang stud. Ito nga, pwede na to pang stud. Yan. Kapag pa na rin to, proven to. Tapos, kasama niya to, bigay ko na lang na 9K. Previous na to. 9K, kasama na yung stroller. Ayan oh, package na. Pwede na sa mall to. Pwede nang dalhin sa mall. Kahit saan, Yan. pwede na dalhin niya. 9K na lang kay Boss Mark. Ayan, kontakin nyo na lang si Boss Mark sa FB nila. Nag-deliver Yan. din ako, pwedeng mag-deliver. Kahit saan, pwede. Ayun. Thank you, Boss Mark. Thank you. So guys, dito ko na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Jake Adjusi. Babush!